ଯିବା ନାଇଁ କି ରାସ୍ତାଟା ଠିକ କିଛି सफर सिर्फ मंजिल तक नहीं, यादों तक जाता है। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। बहुत दिन पर गोटे ब्लॉग टे करछि। आज आम उदला पाखे गोटे जगह गाधेया बहुत भाइराल होची। चलते आज से जगह जावा बुली बुलाक आसिया आ देखिया से जगह केमती कि सियाड़ रास्ता एपटे रास्ता जो सर्टकट होता आम खालटान बुलिक निजे तो रास्ता देखी ना क्या रास्ता ना भाई। हेलो गाइस, ये तो छप हो गया पानी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो जिन सब खूब धरो भाई। चलो आइए देखते हैं बैठ चल मजा आएगा। केटी गाधवा आमटे हेटी जिन खुल दे आसी तुम घर ना हाँ हाँ गाधवारू आय आय देख भाई तो ना किस को मोना हाँ मोना विकास तो ना बादल गुड्री तो ना केरा लिकू ए भाई हमर अछंदी ए रास्ता এই রাস্তাটা বড় ভিতর এই টাইপ রে মত किसी जाने नहीं कहूँ रास्ता पूरा जंगल को जाइए ये सब कहूँ रास्ता से रास्ता लाउट हाउस अच्छी बराबर এই টাইপ মন কই মারছি যাইছি से पथरटा कदी जान बर्तमान यही जगह का बर्तमान फिक्स कर दवा आमर बोली बढ़िया जगह कितु गाधेबारे भालो जत आसो पानी जो खसचु ये पानी अधिका अच्छे गोटे गोटे पाऊँ। अच्छा ठीक है। बच्चा बाटी मान सब जी छुआ सब थे नाच रुच कर आकाश बांगर आस पूरा आमाजन फरेस्ट को फिल्म हो पूरा आमाजन फरेस्ट मो भिडियो करवा चले पढ़ी आसु हाँ बस उठिया बेस तू चालू चिला मारिया जाइए किंतु से शिखी ना आउ चेष्टा को जारी रखिंट बांगरा छुआ आसबार ना पानी कि पहरा शिखी ना बोली गाड़ी आसी पूरा लगे छुआ गुड़ गाती बाड़ा किसी चिल्ला मारी गुड़ा तो भांगी तले पत्थर अच्छे କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଛୁଆଟା ତାଙ୍କ ଡର ଭୟ ନାହିଁ ଚିଲା ମାରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଆଇ ସେଠି ବାପୁନୁ କାଟାକୁଟି କରୁଛୁ
ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯିମି ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ପୁରା କଲ୍ ଚାଲିଛି କ'ଣ ଭାଇ ଝାଲମୁଢି ପ୍ରିପାରେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ କାହିଁ ପୁରା କାଟିଲେ ବାସ୍ନା ହବ କାକୁଟା ତ ଖଣ୍ଡେ କାଟିକି ଦେନେ ଗୋଟେ କାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ ପିସ୍ ଦେବେ ନାଞ୍ଜୁଆଡ଼ ଦେ ନାଞ୍ଜୁଆଡ଼ ଓ ପୁରା ସେଭ୍ କି ଆଉ ଆଖି ଧରିକି ଶୋଇବ କି ଆସିବ ନାହିଁ ତୁ ଚୁନ ଚୁନ କର ମତେ ଚୁଞ୍ଚୁ କରିବା ତୁ କହିଲେ ଗୋଲ ଗୋଲ ଭୁଜାର ଗୋଳି କର କେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ କ୍ୟାମେରାର କଭର ନା ନେଇଦେବୁ ଚିଲା ମାରିଦେବି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଚାଲିଯିବ ମୁଁ ଗୋଟା ପାଣି ଖାଇବନି ୟାଦ ଖାଇ ହେଇକି ଘନ ପୁରା ପାଣି ଖାଇଛି ଦେ ଦେ ମୁଁ ଟିକେ ପୋଛା ପୋଛି କରିବି ମୋଟ ଭାଇ ଏଇ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଘର ପୁରେଇ ଦିଅ ଗୋଟେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା ଯଦି ବର୍ଷା ହେଲା କୁଢେଇବୁ ତୁ ଖାଲଟା ତ ଜଣା ହେଇଯାଏ ତୁ ଖାଲି ଆସୁଛୁ କାମ କରିବା ନେଇ ମାନେ ତୁ ଯୋଉ ପାଣି ଖାଇଗଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ମଲାନଟା ତମକୁ କେମିତି ଫିଲ୍ ହଉଛି ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେଉଛୁ କିଏ କିସ ମୋ ନାଁ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମନେ ମଣ୍ଟୁ ତା ନାଁ ହେଲା ବାଙ୍ଗିରି ତା ନାଁ ହେଲା ଘନ ତା ନାଁ ହେଲା ମଲାଣ୍ଡ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଧନକୁନ୍ଦରା ଲୋକାଲ ନେମ୍ ସବୁ କିସ ହେଲା କାଟି ହେଇଛି ନା ଧନକୁନ୍ଦରାର ହାତ କାଟିଗଲାଣି ଏ ତ ଧାର ନାହିଁ କହୁଛି ମୋ ଛୁରୀ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବେ डू नो स्टेनलेस स्टील क्या फिर तो ओहो ଜାଗାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛୁ କାଠି ତୋତେ ହେଁ ଆଉ ଗାଧେଇଲୁଣି କାହିଁ ତୁ ମୋଟେ ଥଣ୍ଡା ତ ଆପଣ ଏଠି ମୁଁ ପେଲିନି କଥାଟା ହେଲେ ଦେବି कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ସାମାନ୍ୟ ପେଲି ଦେବି ବୋଲି ପାଣି ତୁ ମତେ କତାରା ହାନ୍ଦୁ ନା ବେ ଏଇ କ'ଣ ଆମ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ପେନ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ଉଦା ହେଇକି ରହିବି ଦେମି ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବି ମୋର ଉଦା ରଖିକି ଯିବି ନା ନୂଆ ଯିବି ମୋର ବାଙ୍ଗିରେ ସ୍କୁଲ ଯୋଉ ଛୁଟି କରିକି ଆସିଛୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଜାଗାଟା ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ स्कूल छुट्टी कर दो ना क्या छुआ बुली बुली स्कूल छुट्टी कर दो ना पाठ चुर मुड़ी पुड़ी गोली सारा कमाई खाଇବା Hello guys. अरे कौन कौच भाई मलांड पोड़ी गला आस आस बहुत जोर खसरा भाई भगवान सेफ्टी बाटे दी चलते कष्ट लाଗୁଛି ଏଇଠି ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କିସ ଚାଲୁ ଖସୁଛୁ ବେ ସବୁ ପଥର ये फंस गया सीएम କାଦୁଆ କିନ୍ତୁ ରାତି ବେଳକୁ କଥା କରିବ ବହୁତ ଆରେ ମେଘ ଛାଡ଼ି ହେଇଯିବ ତୋର ହେଁ ତା ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚ ଯାଇ ହଁ ବଉସା କେଡ଼େ ଗଲୁ ନା ସିଆଡ଼େ ମଉସା ଶୁଣାଉ ନା ଲୋ ମଉସା ଶୁଣିପାରିନି କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ଉପରେ ଗାଧୁଛୁ ଏଟା ଭୂତଟା କି ତା ଭିଡ଼ କେତେ ବାଟ ଆସିଲେ ଦେଖ ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍ଟା ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଇ ତଳ ଯାଇ ଆମେ ପୁରା ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଏତେ ବାଟ ଯାଇଲେ ତାର ଗୋଟେ ପୁରେଇଥିଲି ଏଇଟା ଟିକାରେ ଯାଇଥିଲି ନାଇଁ अयो 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 उड़ गई रे
यार ये मस्ती मस्ती बोल जाता है 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह से। हाँ भाई कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। देखिए डॉक्टर को लगी मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है मेरे को भी चल खाली गुट्टा बता स्कूल बता क्या कोई मंगल भवन चला 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 जीव में डर मार लगे मत देखला ये कष्ट पार मत देखला डर लगे फ्लोटा बहुत जोड़े कैमेरा तो कूल हो सारे मैंने आउ कैमेरा किसी सीन ना बर्तमान आम पलैया कैमेरा खड़े उठाई देखिए चली जाए पड़े पानी का फ्लोरा देखिए तले बहुत फ्लोर देखना हाँ काच उठी भाई केतटा हेलानी आज का एक्सपीरियंस देखिए कहूँ खराब हो जाएगा मैं माँ ना एडी बदला फोटो उठावे हमें एठू विदाय नौ रास्ता पर भल रोग आसला बहुत वर्षा आईगला जा सकता रास्ता 3.5 घंटा धरी गाधई 5 दिन पर अपडेट आसो कौन ज्वर हो बर्तमान आम सान भाई मैंने आसी ना आकाश घन निकी 3.5 घंटा धरी गाधेल केमी लगे बहुत मजा आसला बहुत मजा तो गाधे रास्ता आसते पूरा शुक्ला थिला पूरा खाद पछाड़े भिउटा पूरा मस्त अच्छी देखा जाने जेहतु एक्शन कैमेरा काठी बर्तन ये कह बर्तमान आम मिनी बालिया डैम रु प्रस्थान करुचु